अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जितने लोग बीमार है अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें। आई होप आप लोग मेरी स्टोरीज को एंजॉय करते होंगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को स्टोरीज अच्छी लगती हैं? आप कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार कुछ लाजमी किया करें और स्टोरी को लाइक कर दिया करें। एक सेकंड नहीं लगेगा। कोशिश क्या करें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में जो ग्रुप होते हैं भाई की वीडियो का लिंक भेज दिया करें। और क्या भाई का थोड़ा दिल खुश हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने आसपास इसार बांध लें, क्योंकि सुना जब इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाते हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर नहीं लगे? आयतुल कुर्सी पढ़ लें, चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम राशिद है और मैं पिछले 10 साल से सऊदी अरब के शहर रियाद में मुकीम हूँ। मैं यहाँ प्राइवेट टैक्सी चलाता हूँ। जितना रोजगार यहाँ मिलता है इतना पाकिस्तान में कहाँ। अक्सर रात को देर तक सवारी मिल जाती है, लेकिन आज आपको बताने जा रहा हूँ वही एक रात है जिसके बाद मैंने खुद से वादा कर लिया था कि कभी रात के वक्त अकेले लंबे रास्ते पर सफर नहीं करूंगा। ये वाकया 2023 के अक्टूबर की ठंडी रात का। उस रात मेरी आखिरी सवारी थी। एक सऊदी फैमिली जिन्हें मेरे रियाद से लेकर अल-खर्ज के इलाके में अल-मियामा हॉस्पिटल के करीब उतारा। अल-खर्ज रियाद से तकरीबन 90 किलोमीटर जनूब में है। ये शाम के तकरीबन 10:30 बजे का वक्त था। मैंने सोचा कि अब मैं वापसी के लिए निकलता हूँ क्योंकि रात ज्यादा हो रही थी। अल-खर्ज से वापसी का रास्ता तारीकुल खर्ज अल सिया कहलाता है। एक सीधी कुशादा मगर सुनसान हाईवे है। खासतौर पर रात के वक्त तो कई किलोमीटर तक कोई गाड़ी नहीं दिखती। तकरीबन 20-25 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह आई जिसका नाम है सनाया जदीदा। वहां सड़क किनारे एक तन्हा आदमी खड़ा था। रात के 11 बज चुके थे और वह शख्स सफेद थोप में मलबूस था। सर पर शुमाग यानी सुर्ख सफेद चेक वाला रुमाल था और एक हाथ में छोटा सा बैग था। अब सऊदी में आमतौर पर लोग अजनबी टैक्सी में रात को नहीं बैठते, खासतौर पर अगर वो पैदल हों, लेकिन वो बंदा मेरे देखते ही हाथ दे रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जाना है भाई? उसने मुख्तसर जवाब दिया, सली, रियाद के पुराने इलाके में। मेरे इशारे से कहा कि बैठ जाए। वो पीछे बैठ गया। मैंने रियर व्यू मिरर से देखा तो बस इतना याद है कि वो सीधा बैठा था, चुपचाप, नजरें नीचे, कोई बातचीत नहीं। रास्ता खामोश, चांदनी भी हल्की थी और हाईवे के दोनों तरफ बस सुनसान मैदान और दूर कहीं छोटे छोटे खजूर के तरह। तकरीबन 15-20 मिनट के सफर के बाद एक अजीब बात हुई। गाड़ी की एयर कंडीशनर खुद ब खुद बंद हो गई। मैंने सोचा शायद कुछ गड़बड़ है, हाथ बढ़ाकर दोबारा ऑन किया, लेकिन अगले लम्हे गाड़ी की लाइट एक लम्हे को धुंधला गई और पीछे से एक सर्द सांस से मेरी कान के करीब से गुजर गई। मैं चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, बस रियर व्यू मिरर से झांका और मैंने देखा वो आज भी मेरे नींदें उड़ा देता है। पीछे कोई भी नहीं था, सीट खाली, मुकम्मल खाली। मैंने फौरन गाड़ी सड़क किनारे रोक ली, बाहर निकल आया। इर्द गिर्द देखा, सन्नाटा, ना कोई बंदा, ना बंदे की साथ, ना कोई गाड़ी, ना कोई रोशनी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, अंदर बैठा तो पीछे सीट पर रेत के निशान थे, जैसे कोई सहरा में चल कर आया हो, और वो निशान गीले थे। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की और पूरे जोर से गाड़ी रियाद की तरफ दौड़ा दी। अब मैं सीधा जा रहा था तरीकुल खर्ज से सीधा सिली की तरफ। लेकिन रास्ते में फिर एक और बात हुई। जब मैं अल्मोंसिया के करीब पहुंचा तो मेरे फोन पर एक नंबर से कॉल आई। मैंने डरते डरते कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से सिर्फ एक जुमला सुनाई दिया, फिर छोड़कर चला गया। आवाज वही शख्स जो पीछे बैठा था, लेकिन उस बार वो आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे रेत में दफन कोई मुर्दा बोल रहा हो। फोन बंद हुआ और उसके साथ ही मेरी गाड़ी का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा।
1 2 3 बार, यहाँ तक कि सुनने के बाद मैं थोड़ा सांस लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो आगे हुआ वो और भी ज्यादा डरावना और नाकाबिले यकीन है। ये सब ख्वाब नहीं था, मैं जाग रहा था बिल्कुल होश में। जब मैं रियाद के अंदर दाखिल हुआ तो रात के 12:30 बज चुके थे। मैं सीधा अपनी रिहाइश शारा असीर मुंतका बासा पहुंचा, जहां पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद रहती थी। गाड़ी पार्क की, दरवाजा लॉक किया और सीढ़ियां चढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ चुका था और जिस्म में एक बेचैनी, जैसे कोई साया मेरे साथ साथ चल रहा हो। कमरे में पहुंचकर मैंने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और बिस्तर पर लेट गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई एक अजीब हुआ। मैं एक सुनसान सहरा में खड़ा हूं। हवा में अजीब सी सीटी की आवाज है, जैसे रेत उड़ रही हो। दूर एक साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ता है। चेहरे पर जले हुए निशान, आंखें अंदर धसी हुई, जैसे कई दिन से जागा हो। वो मुझसे कहता है, अरशद तूने मुझे रास्ते में उतारा था ना। मैं डरते हुए कहता हूँ, नहीं, तू खुद गायब हो गया था। वो कहता है, नहीं, तूने मुझे उतारा और अब तू हर बार मुझे देखेगा जब तक कि तू वापस ना जाए। मैं चीख कर उठ बैठता हूँ, पसीने से शराबूर और दिल की धड़कनें जैसे किसी ने हाथ से पकड़ लिया। अगले दिन ड्यूटी पर नहीं गया, सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहा। मगर रात आई तो मैंने सोचा एक रात का वाकया, दिमाग की थकन है, खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं हुआ। उसी रात तकरीबन 11:30 बजे मैंने दोबारा गाड़ी निकाली। सोचा कि थोड़ी देर का काम कर लूं तो जो हटेगी। मैं शारा खरीज के रास्ते पर चल रहा था। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक कम था। फिर वही बात हुई। गाड़ी के दाएं शीशे पर एक दस्तक हुई, बिल्कुल अचानक, जैसे कोई कह रहा हो दोबारा ले चलो वहां। मैंने शीशा नीचे किया, बाहर कोई नहीं, लेकिन जैसे ही शीशा ऊपर किया, पिछली सीट पर वही शख्स बैठा हुआ था। इस बार मैं कांप गया, चीख निकली मेरे मुंह से। गाड़ी रोक दी, बाहर निकलकर भागा। तकरीबन 10 मीटर दूर जाकर मुड़ा, गाड़ी बंद थी और अंदर कोई भी नहीं था। मैंने अपने एक दोस्त अमजद भाई को फोन किया, जो खुद भी टैक्सी चलाते हैं, और डरते डरते सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, अरशद भाई तुम उस मकाम पर दोबारा मत जाना, कुछ जगह मतरुका होती हैं, वहां ना जाने वाले वापस आते हैं, ना वहां जाने वालों की रूहें कभी आजाद रहती हैं। मैंने पूछा, क्या वहां पहले भी कुछ ऐसा हुआ है? अमजद भाई ने बताया कि अलखर्ज के उस सड़क पर कई साल पहले एक सऊदी नौजवान की गाड़ी को हादसा पेश आया था। गाड़ी में आग लग गई थी और वो बंदा मुकम्मल जल गया था। अब जब रेस्क्यू टीम पहुंची तब तक सिर्फ जली हुई हड्डियां जली बची थी और कुछ नहीं। जहाँ हादसा बिल्कुल वही जगह जहां से मैंने उस सवारी को बिठाया था, उसी जगह, उसी रास्ते पर, उसी वक्त। मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी थी। ना रात को नींद आती थी और ना दिन को सुकून मिलता था। गाड़ी चलाते हुए बार बार शीशों में देखता था, जैसे कोई बैठा हो। कभी हॉर्न खुद ब खुद बजने लगता, कभी दरवाजे की लॉक आवाज देता जैसे कोई अंदर दाखिल हो रहा हो। मेरा चेहरा मुरझा चुका था। दोस्त पूछते, क्या बीमार हो? मैं बस मुस्कुरा देता, क्योंकि कैसे बताता कि बीमारी जिस्म की नहीं, रूह की हो चुकी है। और फिर एक रात मैंने फैसला कर लिया, या सब कुछ खत्म या मैं खुद खत्म। रात 12:15 बजे, मकाम बासा शारा असीर। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, वुजू किया हुआ था, कुरान साथ रखा। सोच लिया था मैं दोबारा अलखर्ज के उस मकाम पर जाऊंगा जहां से वो साया पहली बार मेरे साथ आया था। यहाँ से अलखर्ज का फासला तकरीबन 90 किलोमीटर है। मैंने रास्ता वही चुना, तरीका अलखर्ज अलसरिया। अलखर्ज हाईवे अड्डे के पास से गुजर कर मैं अलकाहफ के इंटरचेंज से सीधा हाईवे पर चढ़ गया। आसमान पर चांद नहीं था, बस अंधेरा और गाड़ी की लाइट्स। दोनों तरफ सुनसान मैदान, कभी कभार कोई बिजली का खंभा। तकरीबन 65 किलोमीटर तय किए होंगे कि अचानक वही जगह आन पहुंची जहां वो पहली बार मुझे मिला था, सनाया जदीदा के करीब। मैंने गाड़ी रोकी, इंजन बंद किया, दरवाजा खोला, बाहर निकला
مکمل خاموشی، نہ ہوا، نہ پرندہ، نہ روشنی، صرف سناٹا۔ میں نے آہستہ سے آواز لگائی، اگر تم یہاں آؤ تو آؤ۔ میں واپس آ گیا۔ چند لمبے گزرے، پھر ریت اڑنے لگی جیسے کوئی چیز نکل رہی ہو۔ ریت دھیرے دھیرے اوپر اٹھنے لگی اور وہی شخص ابھرا، مگر اس بار وہ جلا ہوا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں نمی، جیسے برسوں کا بوجھ اتارنے کو وہ۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ آگے بڑھا بہت آہستہ اور بولا، میں سعود ہوں، ریاض کا رہنے والا۔ 4 سال پہلے یہاں گزر رہا تھا، گاڑی کو حادثہ ہوا، آگ لگ گئے، لوگ دیکھتے رہے، کوئی نہیں رکا۔ ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور رکا تھا، لیکن وہ بھی ڈر گیا اور مجھے زندہ جلتا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میری روح وہیں بھٹک رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم مسلمان ہیں، ہماری روحیں نہیں بھٹک سکتی۔ میں سن ہو گیا تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، تو مجھے کیوں چنا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ تو وہ واحد انسان تھا جس دن خوف کے باوجود تم نے گاڑی روک دی، لیکن پھر تم نے مجھے راستے میں چھوڑ دیا ڈر کے۔ بس تو بھاگ گیا اور میری روح کو یہ ادھورا پن کبھی برداشت نہ ہوا۔ میں نے آنکھیں جھکا کر ڈرتے ہوئے کہا، تو اب کیا چاہتا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا کاغذ پیکٹ نکالا، اس پر قرآن کی ایک آیت لکھی تھی اور اندر ایک مٹھی بھر جلی ہوئی خاک۔ یہ میری قبر کی مٹی ہے، اس لیے جا کر میرے والد کے ہاتھ میں دے دو، وہ القسیم انیزہ میں رہتا ہے، اگے ان تک پہنچ جائے تو مجھے سکون مل جائے گا اور تو آزاد ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ تم یہ خود بھی تو انہیں دے سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ 4 سال میں پہلی بار کسی نے مجھے دیکھا تھا، میں کسی کو نظر نہیں آیا اور گاڑی رکی تھی۔ میں نے وہ پیکٹ لے لیا اور جب نظریں اٹھائیں وہ جا چکا تھا۔ سناٹا پھر سے چھا گیا، لیکن دل میں اب ایک بوجھ نہیں، ایک مقصد تھا۔ میں نے اگلے دن انیسہ جانے کا بندوبست کیا۔ ریاض سے انیسہ کا فاصلہ 340 کلومیٹر ہے، القسیم ریجن میں واقع ہے۔ میں نے سعود کی قبر کی مٹی والا پیکٹ اپنے ہاتھ میں لیا تو دل میں جیسے عجیب سا سکون اور ایک خالی پن پیدا ہو گیا تھا۔ مگر رات گزرنے کے بعد اب میرے ذمے ایک وعدہ تھا، سعود کی آخری نشانی اس کے والد تک پہنچانی تھی۔ وہ اپنی قبر کی مٹی انہیں کیوں دینا چاہتا تھا یہ میں نہیں جانتا۔ ریاض سے انیزہ جو القسیم ریجن میں آتا ہے کا فاصلہ تقریباً 340 کلومیٹر۔ میں نے اگلے دن ہی صبح سویرے اپنی ٹیکسی میں سفر کا آغاز کیا۔ راستہ طویل مگر سیدھا تھا، طریق القسیم السریہ سے ہوتا ہوا المجمع بریدہ سے گزر کر انیسہ۔ راستے بھر نہ کوئی موسیقی نہ کوئی بات، بس دل میں ایک خاموشی اور بار بار وہی الفاظ گونجتے تھے جو سعود نے ریت میں غائب ہونے سے پہلے کہے تھے، مجھے سکون مل جائے گا۔ دوپہر کے تقریباً 1:45 میں انیسہ پہنچا۔ یہ ایک پرانا مگر صاف ستھرا شہر ہے جہاں اب بھی روایتی سعودی اقتدار قائم ہے۔ میں سیدھا مرکزی جامع مسجد کے امام کے پاس گیا، انہیں ساری بات بتائی جیسے ایک رازدار کی طرح۔ امام صاحب نے خاموشی سے میری بات سنی، چہرہ متجس مگر سنجیدہ تھا۔ میں نے ان کے سامنے سعود کا دیا ہوا پیکٹ رکھا، ان کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بدلا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، بیٹا تم جس کا ذکر کر رہے ہو وہ سعود بن عبد الرحمن ہے، وہ واقعی انیسہ کا ہی رہنے والا ہے اور اس کے والد آج بھی اسی گلی میں رہتے ہیں جہاں تمہیں جانا ہے۔ امام صاحب خود میرے ساتھ گئے۔ ہم ایک پرانی گلی میں داخل ہوئے جہاں سرخ اینٹوں کے گھر قطار میں تھے۔ ایک گھر کے باہر دروازے پر عربی میں نام لکھا تھا، منزل عبد الرحمن بن سلمان۔ امام صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، چند لمحوں بعد ایک نحیف سا بزرگ باہر آیا، سفید داڑھی، وہ سیدھا تھوب، آنکھوں میں گہری خاموشی۔ امام صاحب نے انہیں میرا تعارف کروایا اور کہا، یہ بھائی تمہارے بیٹے سعود کے بارے میں کچھ لائے۔ میں نے وہ پیکٹ ان کے سامنے رکھا اور آہستگی سے ساری بات سنائی
کہ میں نے اسے کہا دیکھا کیا ہوا اور وہ کیا چاہتا تھا۔ بوڑھے کے ہاتھ لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے وہ پیکٹ پکڑا، سینے سے لگایا۔ ہم سب اندر بیٹھے۔ انہوں نے بتایا سعود 4 سال پہلے رمضان کی رات میں الخرج سے واپس آ رہا تھا۔ میری اس سے آخری بات مغرب کے وقت ہوئی تھی۔ وہ حادثہ رات 10:30 بجے ہوا۔ کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بوڑھے کی آواز روند گئی تھی۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پہلی بار ایسا لگا جیسے میری روح پر وہ چھایا بھاری پن بوجھ ہٹ گیا۔ رات کو میں واپس روانہ ہوا۔ انیسہ سے ریاض واپس آتے ہوئے دل بالکل ہلکا تھا۔ راستہ طویل ضرور تھا لیکن اب ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، بس جیسے کوئی اندر سے آزاد ہو چکا ہو۔ جب میں واپس باسا پہنچا اور بستر پر لیٹا تو پہلی بار کئی ہفتوں بعد پرسکون نیند آئی، اور اس رات مجھے خواب آیا ایک کھلے میدان میں کھڑا ہوں، سامنے سعود کھڑا ہے، ہلکے سفید لباس میں، چہرے پر مسکراہٹ۔ کہتا ہے ارشد جزاک اللہ، میں آج بھی سوچتا ہوں کہ یہ سب کیا تھا اور میرے ساتھ کیوں ہوا۔ کیا واقعی کسی انسان کی روح بھی بے چین ہو سکتی ہے اور وہ کسی دوسرے انسان کو نظر بھی آ سکتی ہے؟ تو یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ کہیں گے یہ جھوٹ ہے، خود سے بنائی ہوئی ہے، یہ بالکل کسی فلم یا ڈرامے کی طرح لگتی ہے، مگر یہ سب سچ ہے۔ باقی لوگ اپنی رائے میں آزاد ہیں۔ انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جس انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جانتا بھی وہی ہے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ پڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ میرے ابو نے ہمیں سنائی تھی۔ میرے ابو بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ دادی کے گھر میں رہتے تھے، ان کا گھر سنت نگر لاہور میں ہے، اس گھر میں 3 بھائی اکٹھے رہتے تھے، سب کے الگ الگ کمرے بنے ہوئے تھے۔ تو ہماری دادی کا جو گھر تھا اس میں سے آوازیں بہت آتی تھی، چھت کے اوپر سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی گھنگرو پہن کر چل رہا ہے۔ تو ایک رات چھت سے بہت زیادہ آوازیں آنا شروع ہو گئی، تو میرے ابو اوپر اٹھ کر گئے دیکھنے کے لیے۔ میرے ابو ان چیزوں سے اتنا نہیں ڈرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھت پر گیا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن جب میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو کوئی چیز مجھ سے ٹکرائی، تو میں سمجھ گیا کہ یہاں کوئی چیز وغیرہ ہے، اور پھر میں نیچے آ گیا۔ اسی طرح میری جو چاچی کا روم تھا اس میں بہت چیزیں ہوتی تھیں۔ جب میری چاچی نے نماز پڑھنی تو ان کے سامنے چیزیں وغیرہ گرتی رہنی، لٹکائے ہوئے کپڑے گر جانے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ لائٹ گئی ہوئی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، تو ہم صرف چھت پر بیٹھے تھے، بھائی بھی، بھابیاں بھی اور بچے بھی۔ میں نیچے جانے لگا تو بھائی نے کہا کہ آتے ہوئے میرے کمرے سے چیئر لیتے آنا، کیونکہ پورے محلے میں ہی لائٹ نہیں تھی تو اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ میں نیچے گیا تو میں نے سوچا کہ جا کر ان کے کمرے میں جو چیئر اٹھا لوں، اور جب میں چیئر اٹھانے کے لیے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ مجھے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ماشاءاللہ سے وہ بہت زیادہ حسین تھی۔ جب میں نے دیکھا تھا میں سمجھ گیا یہ اللہ کی کوئی مخلوق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں چپ کر کے وہیں سے واپس مڑ کے اوپر چلا گیا۔ تو میرا بھائی کہتا ہے کہ کیا بات ہے، تم کرسی لے کر اوپر نہیں آئے؟ تو پھر میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ اس طرح سے آپ کے کمرے میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اسی ٹائم میرے بھائی کی بیوی نیچے گئی، انہوں نے کہا کہ میں بھی جا کر دیکھوں کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کمرے میں چیز گرتی ہوئی تو نظر آتی ہے، مگر کبھی بھی اس طرح کی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھابھی پھر بھاگتی ہوئی اوپر آئی اور انہوں نے کہا کہ ہاں کمرے میں کوئی بیٹھا ہے۔ پھر ہم سب ہی اوپر تھے۔ میرے دادا اور دادی کہنے لگے کہ کوئی بھی نیچے نہ جائے، وہ اللہ کی کوئی مخلوق ہے جو بیٹھی ہے، اسے بیٹھا رہنے دو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نیچے نہیں گئے اور اوپر ہی سو گئے۔ جب صبح اٹھ کر گئے تو وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو میرے ابو بکر منڈی میں کام کرتے ہیں۔ میرے ابو رات کو 2 بجے کام پر جاتے تھے
और ये जो मियानी साहब का कब्रिस्तान है, दोनों साइड पे कब्रिस्तान है और दरमियान में से बिल्कुल छोटी सी एक रोड जाती है। तो मेरे अब्बू शॉर्टकट लेने के लिए इधर से जाते थे। मेरे अब्बू के पास पिकअप थी और उसमें गोश्त रखा हुआ था। और जब मैं कब्रिस्तान से गुजरने लगा तो मेरे सामने एक चीज खड़ी हुई थी। मैं उसको देख रहा था। वो एक औरत थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे आम औरतें होती हैं। तो मैं साथ साथ देख रहा हूँ और ड्राइव भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो रोड बहुत छोटी है, तो वहाँ पर गाड़ी बहुत एहतियात के साथ चलानी पड़ती है। तो देखते ही देखते एक औरत कब्र से निकलकर खड़ी हो गई। तो साथ ही मैंने ऊंची आवाज में कहा कि अल्लाह अकबर। मैं गाड़ी ड्राइव करता जा रहा था और फिर देखते ही देखते उसका कद बहुत ज्यादा लंबा हो गया। तो मैंने बस यही कहा कि या अल्लाह मुझे बचा ले। मैं अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए निकला हूँ और आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हैं। मैं डरा नहीं, मैं बस अल्लाह से दुआ किया और अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया। कुछ नहीं करते वो रोड ख़त्म हो गई। जहाँ पर रोड ख़त्म हुई वो चीज़ वहीं पर रुक गई, बाहर नहीं आई। फिर मेरे अब्बू बताते हैं कि अगले दिन फिर मैं उसी रोड से जा रहा था। मैंने सोचा कि अल्लाह की मखलूक है, मैं अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए निकलता हूँ, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। 3-4 दिन तो कुछ नहीं हुआ और उसके बाद एक रात एक आदमी कब्रिस्तान से निकला। तो एकदम से उसने मेरे शीशे पर आकर नॉक किया। मैंने एकदम से बाहर देखा कि बाहर कौन है। तो उसकी आवाज़ बहुत भारी सी थी। उसकी आवाज़ इंसानों जैसी नहीं थी। उसने मुझसे कहा कि क्या आपके पास माचिस है? तो अब्बू कहते हैं कि मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दी और फिर उसी तरह से मैं उस कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। फिर मैंने वहां आकर जहाँ पर गोश्त वगैरह देते हैं उनसे आकर बात की। तो उन्होंने कहा कि आप रात के 2 बजे इस तरफ से क्यों आते हैं? आपको पता है कि वो कब्रिस्तान है और आपने अपने साथ गोश्त भी रखा होता है और ऐसी चीजें गोश्त के पीछे फौरन पड़ जाती हैं। अब उन्हें कहा कि वो रास्ता मेरे लिए शॉर्टकट है, अगर मैं दूसरी साइड से आऊं तो वो रास्ता काफी ज्यादा लंबा है। तो फिर एक दिन मेरे अब्बू ने मेरे भाई से कहा किसी शादी का गोश्त है वो देना है। तो उन्होंने कहा कि मैं पिकअप चलाता हूँ, तुम रिक्शा लेकर मेरे पीछे और इसमें गोश्त रख कर लाना। वहां से उस टाइम मेरे भाई की उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, 17-18 साल थी। तो मेरे अब्बू भी इसे साथ मंडी ले गए। मेरे अब्बू ने पिकअप में भी गोश्त रखा, रिक्शे में भी। मेरे अब्बू और मामू गाड़ी में आगे आगे जा रहे थे और मेरे भाई का रिक्शा पीछे था। वो लोग कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। अब्बू कहते हैं कि मैं शीशे में से देख भी रहा था कि शहजाद मेरे पीछे आ रहा या नहीं। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे हुआ तो मैंने देखा कि रिक्शा एक जगह रुक गया है। तो मैंने सोचा कि इसने रिक्शा क्यों खड़ा कर लिया। तो मैंने वहीं पर खड़े होकर गाड़ी का हॉर्न दिया। अबू कहते हैं कि मैंने देखा कि वो रिक्शा छोड़कर भागकर कब्रिस्तान के रोड के ऊपर आकर खड़ा हो गया। तो मेरे अबू कहते हैं कि मैं जल्दी से पिकअप में से निकला हूँ। तो मैं जल्दी से उसके रिक्शे की तरफ भागा कि इसको क्या हो गया। तो जो मेरे मामू थे वो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। तो वो भी मेरे अब्बू के साथ भागे कि मुझे अकेला छोड़कर ना जाओ, पिकअप के पास खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। वो भी उनके साथ ही चले गए। जब मैं वहां गया और शहजाद से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि अब्बू जी, मैं रिक्शा चला रहा था, पीछे से मुझे आवाज आई जैसे कोई मेरे रिक्शे के पीछे बैठा हुआ है। वो कहता है कि मैंने पीछे मुड़कर देखा मगर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया और फिर किसी ने मेरे गर्दन पर नाखून मारे हैं। अब कहते हैं कि जब मैंने उसकी गर्दन देखी तो उस पर वाकई ही नाखूनों के निशान थे। अब वो कहते हैं कि मैं भी देखकर घबरा गया कि ये बच्चा है। मैं रात के टाइम इसको कब्रिस्तान में से लेकर जा रहा हूँ और हमारे साथ गोश्त भी है, तो अल्लाह ने हमें बचा लिया। मैंने इसे कहा कि ठीक है, तुम पिकअप में जाओ और मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। इसके बाद मेरा भाई पिकअप में बैठा। वो पिकअप
लेकर निकला और फिर मैं रिक्शा लेकर आया। तुम्हारी दादी के घर के साथ ही ये घर है जो बिल्कुल वीरान है। इसका दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। वो बहुत ही पुराना मकान है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। हमने ये सुन रखा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मेरे अब्बू कहते हैं कि मैंने नई नई टैक्सी ली थी तो वो गाड़ी को अंदर खड़ा नहीं कर सकते थे क्योंकि घर का गेट छोटा था। तो अब्बू ने कहा कि मैं इसे यहीं पर गली में खड़ा करके बाहर चारपाई पर सो जाता हूँ। तो मैं सो रहा था, रात 12-12:30 का टाइम होगा। तो मैंने देखा कि उस टूटे हुए दरवाजे में से कोई औरत निकली है। मैं उसको देख रहा था कि ये मेरी तरफ आ रही है या कहीं और जा रही है, मगर वो हवा में तहलील होकर ऊपर उड़ गई। अभी आधा घंटा गुजरा था, मैंने आंखें बंद की हुई थी तो मुझे सांप की आवाज आई है, जिस तरह से सांप फुंकारता है। मैंने देखा तो सांप मेरी तरफ ही आ रहा था, तो मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। वो आकर मेरी चारपाई के साथ खड़ा हो गया। वो कहते हैं कि ना तो मैंने अपनी आंखें झटकी, मैंने अपना सांस भी रोक लिया। उसने 30 सेकंड तक मुझे देखा और फिर वो वापस घर की तरफ चला गया। जब वो इस घर में जाने लगा तो इसकी शक्ल चेंज हो गई। वो बहुत ही खौफनाक बनकर उस घर के अंदर चला गया। और वो कहते हैं कि फिर मैं उठा और जाकर अपने वालिदैन को बताया तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें बाहर नहीं सोने देना। तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। और फिर मैं जाकर गाड़ी के अंदर सो गया, शीशा थोड़ा सा नीचे कर लिया। अगले दिन मेरे वालिदैन कहते हैं कि नहीं, आपने बाहर नहीं सोना, आप गाड़ी का कोई और बंदोबस्त करो। और इस तरह वहाँ पर और भी बहुत सारे मामलात होते थे। तो ये थी मेरे वालिद की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। पढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। वैसे तो मुझे हैरत होती है कि अभी भी ऐसा मुस्लिम और लोग जिन्नात वगैरह पर बिलीव नहीं करते, जबकि कुरान में सूरह जिन मौजूद है, मगर लोग फिर भी कहते हैं कि जिन्नात वगैरह नहीं होते। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती है। हो सकता है मैं भी ऐसी होती अगर ये सारी चीज़ें मेरे साथ ना हुई होती। कहानी कुछ इस तरह है कि उस टाइम मैं काफ़ी छोटी थी। अभी हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं और मेरा नाम मुलाइका। पहले हम कराची में रहते थे। मैं पैदा भी कराची में हुई। मेरे वालिद का बचपन भी कराची में गुजरा। उस टाइम मैं 7-8 साल की थी, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छे से याद हैं। और फिर जैसे ही हम थोड़े थोड़े बड़े हुए तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। हमारा घर कराची में होता था। मुझे लोकेशन तो याद नहीं है। ऐसा नहीं था कि हम उस घर में शिफ्ट हुए और हमारे साथ कुछ होने लग गया। हमें वहाँ पर रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारे उस घर के अंदर जिन्नात भी हैं। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल गुजर रही थी। वो घर 3 स्टोरी पर मुश्तमिल था और हम टॉप पर रहते थे। उसी तरह से एक नॉर्मल दिन था। मेरी बहन, जो कि दूसरे नंबर पर आती है, तो वॉशरूम के लिए गई और उस टाइम मेरी बहन 15 साल की थी। तो मेरी बहन को 15 साल की एक लड़की वॉशरूम में खड़ी हुई नजर आई, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी और चेहरा दूसरी तरफ। मेरी बहन ने उसकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। वो पीछे मुड़ी। मेरी मम्मा बेड पर बैठकर कुरान की तिलावत कर रही थी, तो मेरी मम्मा की गोद में आकर गिर गई और बेहोश हो गई। तो साफ जाहिर है ये देखकर मेरी मम्मा भी परेशान हो गई। उन्होंने शोर मचाया तो मेरे बाबा दूसरे कमरे से आ गए, उसके मुंह पर पानी वगैरह डाला और जब वो होश में आई तो उसने बताया मुझे बाथरूम में कोई लड़की नजर आई। तो हम भी सब भी काफी हैरान हुए। इसके बाद बहुत सारी चीजें मुसलसल होने लग गई। फिर मेरे पेरेंट्स ने उनको ऐसे इग्नोर नहीं किया। मेरे वालिद ने एक आलिम को बुलाया। जब इन्होंने आकर घर का जायजा वगैरह दिया तो उन्होंने हमें बताया यहाँ पर सिर्फ एक जिन नहीं जिसको मेरी बहन ने देखा, बल्कि जिन्नात की एक पूरी फैमिली रहती। तकरीबन 20 जिन्नात थे जो इस घर में रहते थे। तो हम लोगों को यकीन नहीं आया क्योंकि सबका माइंड सेट इस तरह का बना हुआ है
کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی اور ملا حضرات جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ شاید یہ بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اس چیز کو محسوس نہیں کیا۔ ہمارے جو مالی مکان تھے، ماما بابا ان کے پاس تھے، اور ان سے کہا کہ یہ ہمیں کیا سننے کو مل رہا، بیٹی کو اس طرح سے واش روم میں کوئی نظر آیا، ہم لوگ کافی ٹائم سے یہاں پر رہ رہے ہیں، اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو لوگ بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، تو لوگ بھی ہمیں بتاتے ہیں یہاں پر شفٹ ہونے سے پہلے۔ تو جو مالک مکان تھے انہوں نے بھی وہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی کہ اس طرح سے محلے میں بات پھیل جائے۔ پھر لوگ ملنا پسند نہیں کرتے جن کے گھر میں جنات ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے مما بابا سے معافی مانگی اور کہا ہاں اس گھر میں ایسا ہے، لیکن ہم نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا یہ نقصان دینے والے جنات نہیں ہیں، ہم بھی کافی ٹائم سے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے کبھی کسی کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ پھر گھر کرائے پہ نہیں چڑھتا۔ انہوں نے بتایا ہم سے پہلے یہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے جو عالم تھے، تو ان کے ساتھ ان کے کافی زیادہ معاملات تھے جو اچھے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے جتنے بھی معاملات تھے وہ اسی گھر میں رہ گئے۔ انہوں نے وہاں پر اپنی فیملی بسا لی اور اب وہ انہی کے ساتھ اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر ہمیں اس مولانا کے کپڑے وغیرہ دکھائے، چیزیں دکھائیں۔ انہوں نے بتایا ان کی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، بس یہ اکیلے ہوتے تھے، اور لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے تھے اپنا علاج کروانے کے لیے۔ ہم لوگ کو بھی کوئی خطرہ وغیرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس ٹائم ہم لوگ مالی طور پر اتنے ٹھیک نہیں تھے، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہم اس گھر میں رہے اور پھر اسی طرح سے بہت ٹائم گزرتا رہا۔ ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں، اور پھر ہوا یہ کہ وہ جو لڑکی میری بہن کو نظر آئی تھی وہ میری بہن کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی، جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ جنات کے ساتھ دوستی اچھی بات نہیں۔ پھر نہ آپ اپنی دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی ان کی دنیا کے، کیونکہ ہم اس ٹائم پر بچے تھے اور اس طرح کے ڈرانے پروگرام دیکھا کرتے، تو ہم نے ایک کاپی پینسل لی اور اس پر لکھا کہ تمہارا نام کیا اور تمہاری عمر کیا، اور وہ ہم نے ساتھ ہی رکھ دیا۔ ہم نے سوچا کہ جب ہم صبح اٹھیں گے تو اس پہ سب کچھ لکھا ہوگا۔ رات کو میری بہن کو واش روم آیا، کیونکہ ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے تو اکیلے واش روم نہیں جاتے تھے، تو سب مل کر واش روم جاتے تھے۔ اس نے میری دوسری بہن کو اٹھایا اور کہا کہ میرے ساتھ واش روم چلو۔ جب میری بہن واش روم گئی اور لائٹ آن کی تو دوسری بہن نے نوٹس کیا کہ اس کے بازو پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے بازو پر کیا لکھا ہوا ہے؟ جب اس نے دیکھا تو اس کے بازو میں ماریا لکھا ہوا تھا۔ وہاں پر میری بہنوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، یہ کس نے لکھا؟ ہم بول رہے تھے کہ تم نے لکھا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں لکھا۔ ماما بابا بھی ہماری چیخیں سن کر اٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا تو میری بہن کے بازو کے اوپر لکھا ہوا تھا ماریا، اور اس کے پاؤں پر لکھا ہوا تھا 15 سال، جو کہ میری بہن کی ایج تھی۔ وہ جو نام لکھا ہوا تھا وہ اس کے سیدھے بازو پر لکھا ہوا تھا، کیونکہ میری بہن رائٹ ہینڈڈ ہے، تو اپنے سیدھے بازو پر کبھی بھی نہیں لکھ سکتی تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی اس چیز کو قبول کیا کہ وہ میں نے خود لکھا ہے۔ تو پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ لڑکی جو میری بہن کو نظر آئی تھی اس کا نام ماریا تھا، اور اس کی عمر 15 سال ہے۔ تو یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہم نے اس کے ساتھ انٹریکشن کرنی شروع کی تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ انٹریکشن کرنی شروع کر دی۔ ہمارے گھر میں 2 واش روم تھے، ایک صحن میں ہوتا تھا اور ایک ہمارے کمرے میں ہوتا تھا۔ تو اگر آپ دن کو 100 دفعہ بھی ان کا دروازہ بند کرتے تھے تو وہ کھل جاتا تھا، اور ہمارے سامنے بھی اگر بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کنڈی کھل جانا اور دروازہ خود بخود پیچھے ہو جاتا۔ پھر ہمیں ان چیزوں کی اتنی زیادہ عادت ہو گئی کہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور ہمارے سامنے واش روم کا دروازہ کھل جاتا تھا، لیکن ہمیں کچھ بھی فیل نہیں ہوتا تھا۔ پھر اگر ماما کچھ کچن میں کھانا بناتی اور وہ چولہا آہستہ کرتی ہوں تو وہ اس چولہے کو تیز کر دیتے اور کھانا جل جاتا۔
वो इस तरह की हरकतें बहुत करते थे। जैसे कि मैंने बताया, वो मेरी बहन के साथ अटैच थे, तो मेरी बहन के साथ काफ़ी वाक़यात होते थे। एक दफ़ा वो गोल्ड की शॉप पर गई, मेरी अम्मा ने अपने कान छिदवाने थे और फिर वहाँ से मेरी बहन को गोल्ड का एक लॉकेट पसंद आया। वो मम्मा से जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे लेकर दो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कैसे गोल्ड का लॉकेट लेकर दे सकती हूँ। तो मेरी मम्मा उसे चुप करवा कर साथ ले आई और फिर इस तरह जब मेरी बहन रिक्शे में आ रही थी तो इसको चुभन हो रही थी अपने कमर पे। तो मम्मा ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा मम्मा देखें मेरे दुपट्टे पर गिठान बंधी हुई, मगर वो इतनी सख्त थी कि वो मेरी अम्मा से नहीं खुल रही थी। फिर जब वो लोग घर आए तो इन्होंने पापा से कहा ये देखें इतनी सख्त गिठान बंधी हुई है, ये खोलने की कोशिश करो। तो मेरे अब्बू ने वो बहुत मुश्किल से खोली, तो इसके अंदर वही गोल्ड का लॉकेट था जो मेरी बहन को पसंद आया था। तो मेरी अम्मा बहुत ज़्यादा घबरा गई। इन्होंने कहा कि अब अगर मैं वापस भी करने जाऊंगी तो वो हम पर इल्ज़ाम लगा देंगे कि आप लोगों ने चोरी की है। तो एक दफ़ा हम अपनी उसी बहन के साथ डिस्कस कर रहे थे कि हमने ये चिप्स खाने हैं, दुकान से लेकर आओ। जब मेरी बहन चिप्स वगैरह लेने के लिए दुकान पर गई तो वो बंद थी। तो जब हम लोग वापस आए तो वो चिप्स जो हमें पसंद थे सीढ़ियों पर शॉपर के अंदर पड़े हुए थे और पैसे भी शॉपर के अंदर पड़े हुए थे। क्योंकि उस टाइम पर हम लोग बच्चे थे तो हम खुश होते थे जब इस तरह की कोई चीज़ हमारे साथ होती थी। लेकिन वालिदैन तो बच्चे नहीं थे, इसलिए वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबराते थे और हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी उन सब चीज़ों से। तो मेरी मम्मा उनको भी बोलने की कोशिश करती थी आइंदा ऐसा मत करना, हम लोग 4 बहनें हैं। एक दफ़ा हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे। हमारा एक स्टोर रूम था जो ड्राई रूम के साथ था, वहाँ पर सारे घर वालों के कपड़े होते थे। मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैंने एक दफ़ा देखा कि जो बहन मुझसे बड़ी है वो उस कमरे में गई है। तो मैं उसको ढूंढने के लिए कमरे में गई, वहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े लटके हुए थे। मैंने वहाँ पर सूटकेस खोला तो उसमें मेरी बहन बैठी हुई थी और वो हंस रही थी। तो मैंने कहा कि आ जाओ, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन जब मैं बाहर गई तो मेरी बहन बाहर थी। अब मैं सोचती हूँ कि अब इस तरह का कोई सीन हो तो मैं तो खौफ से ही मर जाऊंगी, मगर उस टाइम बच्चे थे तो हम उसको ज्यादा महसूस नहीं करते थे। मैंने उसे बोला कि तुम तो अंदर थी। उसने कहा कि नहीं, मैं तो बाहर थी। और जब मैं दोबारा सूटकेस में देखने गई तो वहां पर नहीं थी। अब ये बात मुझे इतनी खौफजदा लगी कि मैंने अपनी बहन की शक्ल में एक लड़की देखी, मगर मुझे उस टाइम कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और मैं वापस खेल पर लग गई। और वो लोग सच्ची में हमारे साथ खेलते थे, क्योंकि उनके बच्चे भी थे, लेकिन काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी हमारे साथ होने लग गई। तो मेरी जो सबसे बड़ी बहन थी वो हर रोज़ मगरिब के टाइम जब अजान होती थी तो वो ऊंचा ऊंचा रोती थी बगैर किसी वजह के। सीढ़ियों पर बैठकर सहन में बैठकर बस ऊंचा रोने लग जाती थी और वो घंटों घंटों रोती थी। और जब उससे पूछते थे कि तुम क्यों रो रही हो तो वो कहती थी कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ। और उन सारी चीज़ों से हमें फील होने लग गया था कि कुछ गलत है। इस चीज़ को हमें नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। हमारे घर के साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल एक और घर होता था, वो एक हवेली टाइप सी थी और उनका बहुत बड़ा घर था। उसकी बहुत बड़ी छत होती थी, वो हमारे कमरे से नजर आती थी। जहाँ कमरे की खिड़की होती थी वहां पर एक आंटी होती थी और 2 छोटे बच्चे होते थे। इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ वो लोग रहते थे और उनकी अम्मी थी जो काफी बीमार थी, तो गांव में उनसे मिलने के लिए गई हुई थी। तो मैं एक दफा ऐसा हुआ कि मेरी अम्मा खिड़की में खड़ी हुई थी, तो मेरी अम्मा को उनकी छत पर उनकी अम्मा नजर आई। तो उन्होंने कहा कि इनकी अम्मा आ गई, तो मैं पूछ आती हूँ क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। लेकिन जब मेरी अम्मा उनके घर गई तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं अपने बेड से नहीं उठ सकती, तो मैं छत पर कैसे जाऊंगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होने लग गई थी हमारे साथ।
ایک دفعہ میں اور میری بہن دونوں ساتھ تھے، جو دونوں کھیل رہے تھے۔ ہمارے پاس ایک بلی ہوتی تھی جو کہ باہر سے آتی تھی، مگر وہ ہمارے گھر کا کھانا وغیرہ کھاتی تھی، اور ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا لیٹر باکس ہوتا تھا جس میں وہ واش روم وغیرہ کرتی تھی۔ وہ بہت ہی بھاری ریت کا ایک ٹب ٹائپ ہوتا تھا جس میں ہم نے ریت بھری ہوتی تھی۔ وہ اتنا بھاری ہوتا تھا کہ میرے ماموں اور پاپا اس کو اٹھا کر صاف کرنے کے لیے باہر لے جاتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ایک اور بلی بھی آئی ہوئی تھی جو کہ ہماری پڑوسن کی تھی۔ انہوں نے ہم سے کہا ہوا تھا کہ آپ 1-2 دن کے لیے اس کا خیال رکھیں، میں شہر سے باہر جا رہی ہوں۔ تو ہم نے اسے اپنے پاس رکھا۔ وہ بہت چھوٹی سی کٹن تھی، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم اسے بلی کے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب بلی ہمارے گھر آتی تھی تو وہ اوپر سے چھلانگ مار کر آئی، تو ہم نے دیکھا کہ وہ جیسے جیسے چل رہی تھی اس کا سائز بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ جو چھوٹی کٹن تھی جو ہمارے ساتھ کھیل رہی تھی، جب اس نے اسی بلی کو دیکھا تو وہ اس بلی کے پاس گئی۔ اسے جیسے جیسے وہ اس کے پاس جا رہی تھی وہ بھی بڑی ہوتی گئی، اور پھر جب وہ دونوں آپس میں ملی وہ دونوں ہی انسان کی سائز کی ہو گئی۔ تو ہم نے دونوں نے بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی کیسے ہو گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان میں سے جب ایک بلی ٹب کے اندر گئی، کیونکہ وہ اتنی بڑی اور بھاری ہو چکی تھی کہ جب اس نے ٹب میں اپنا ایک پاؤں ڈالا تو وہ ٹب الٹا ہو گیا، جو کہ بہت زیادہ بھاری تھا، اور پھر وہ صحن میں اس طرح کی چکر کاٹ رہی، اور وہ چھوٹی کٹن تھی وہ پھر نارمل ہو گئی، مگر جو دوسری بلی تھی وہ ویران وہ دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کر باہر گئی، کیونکہ وہ اتنی بڑی تھی، وہ انسانوں کی طرح دیوار پار کر رہی تھی۔ ہے تو جو لوگ جنات کے بارے میں جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جنات کو میٹھا بہت پسند ہے، تو جب بھی ہمارے گھر کوئی میٹھی چیز آتی تھی وہ غائب ہو جاتی تھی۔ میرے بابا میٹھے کے بہت شوقین ہیں، تو جب وہ اپنے لیے کشمش کا بڑا پیکٹ لے کر آتے تھے، چاہے وہ 2 دفعہ ہی لے کر آئے لیکن وہ گم ہو جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ میرے بابا تنگ آ گئے۔ میرے ابا نے ان کو بولا، میں جو ابھی کشمش کا پیکٹ لے کر آیا ہوں مجھے واپس کرو۔ تو آپ یقین کریں کہ وہ میرے بابا کی نظروں کے سامنے ہی ایک دم سے نمودار ہو گیا اور زمین پر آ کر گر گیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ بھی ان چیزوں کے عادی ہو گئے تھے، تو میرے بابا نے اٹھا کر وہ کھانا شروع کر دیا۔ تو ہمارے پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ ان کے گھر میں جنات ہیں۔ تو ہماری چاچی ہوتی ہوئی وہ ہمارے گھر آئی، انہوں نے کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو کہ تم لوگوں کے گھر میں جنات ہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کے پاس اپنا ایک والیٹ تھا، وہ کہتی ہیں کہ میں ابھی اپنی بینک سے 10,000 نکلوا کر لائی، اور وہ انہوں نے اپنی ٹانگ کے نیچے دبا دیا۔ وہ بولا کہ میری ٹانگ کے نیچے دبا ہوا ہے، اب یہ نکال کر دکھاؤ۔ اور جب وہ اپنے گھر جانے لگی تو انہوں نے وہ والیٹ نکال کر دیکھا کہ یہ دیکھو، یہ والیٹ ابھی تک میرے پاس ہے۔ تو اگر وہ ہوتے تو میں نے ان کو چیلنج کیا تھا تو وہ میرا والیٹ لے کر دکھاتے۔ پھر جب وہ ہمارے گھر سے گئیں اور اپنے گھر جا کر انہوں نے وہ والیٹ کھولا تو اس میں جو 10,000 تھے وہ غائب تھے، کیونکہ یہ 12-15 سال پرانی بات ہے۔ تو اس ٹائم پر 10,000 بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ تو انہوں نے بہت رو رو کر کال کی کہ مجھے نہیں پتا، ان سے کہو میرے 10,000 واپس کریں۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بڑا شوق ہو رہا تھا کہ وہ آپ کے پیسے چوری کریں، تو آپ بھگتو۔ میرے ابو واش روم میں ہاتھ دھونے کے لیے گئے تو واشنگ مشین کے اوپر ان کے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میرے بابا نے بولا پیسے واش روم میں پڑے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے بولا کہ میری توبہ ہے، آئندہ کے بعد میں تم لوگوں کے گھر کبھی نہیں آؤں گی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا یہ مسلمان جنات تھے، تو ہر روز صبح فجر کے ٹائم میرے بابا کو اٹھا دیتے تھے۔ ہم لوگ 4 سال اس گھر میں رہے، اور ان 4 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے فجر کے ٹائم میرے مما بابا کو نماز کے لیے نہ اٹھایا ہو۔ جب میرے پیرنٹس سے
सो रहे होते थे तो वो आकर उनका पाँव हिलाते थे और जगाने की कोशिश करते थे। हम लोग जितना अरसा भी वहाँ रहे, इन्होंने मेरी मामा बाबा की फजर की नमाज कभी नहीं मिस होने दी। उनको हमसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी थी। तो एक दफ़ा ये सीन भी हुआ, मेरी बहनों ने शादी पर जाना था। मेरे पप्पू की कज़न की बेटी की शादी थी, कराची से एबटाबाद जाना था। तो मेरी बड़ी दोनों बहनें तैयार हो रही थी। उन्होंने अपना सूटकेस बनाया, तो मेरी छोटी बहन भी बहुत जिद कर रही थी कि मैंने भी जाना है, ये दोनों जा रही हैं तो मैं भी जाऊंगी। तो मम्मा ने उसको मना किया, नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम छोटी हो, तुम मेरे साथ घर पर हो। इसने बहुत जिद की तो मेरी अम्मा ने गुस्से में आकर उसका भी एक सूटकेस बना दिया और कहा कि जाओ, और अगर अब तुम वहां पर जाकर रोई तो मुझे कॉल मत करना। तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और जब जाने का टाइम हुआ, नीचे गाड़ी खड़ी हुई तो और सूटकेस वगैरह अंदर रख लिए, तो मेरी छोटी बहन का सूटकेस ना मिले। अब वो इतना बड़ा सूटकेस घर से गायब हो गया। हमने पूरे घर में ढूंढा मगर वो हमें नहीं मिला, जिसमें उसके कपड़े थे। वो कपड़े नहीं थे, सूटकेस नहीं था, तो वो शादी पर नहीं जा सकी। तो जैसे मेरी दोनों बड़ी बहनें शादी पर चली गईं और जब हम लोग कमरे में वापस गए तो वो सूट के बिल्कुल दरमियान में पड़ा हुआ था। उन्होंने छुपाया हुआ था कि ये वहां पर ना जाए, क्योंकि मम्मा ने मना किया था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी माँ की सुनो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस टाइम पर हमारे माली हालात इतने अच्छे नहीं थे, मेरे पापा की नौकरी भी ख़त्म हो गई थी, तो हम लोगों ने इस घर से जाना था। हम लोग किराए के घर पर रह रहे थे। यहाँ एबटाबाद में मेरे दादा लोगों का घर है। तो बाबा ने कहा कि तुम लोग उधर जा कर हो, क्योंकि हमारे उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी थी। और मेरे बाबा कह रहे थे कि पैसे नहीं है, इस तरह हमें वहाँ जाकर देना पड़ेगा। और आप यकीन करें कि सुबह के टाइम मेरी मम्मा को अपने तकिए के नीचे कुछ इस तरह महसूस हुआ। जब मेरी अम्मी ने अपना तकिया उठाया तो एक पाउच था जो पैसों से भरा हुआ था। मेरी मम्मा तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई और उन्होंने कहा कि ये पैसे कहाँ से आए। तो नीचे आंटी के घर भागी और उनसे कहा ये मेरे तकिए के नीचे पड़ा हुआ था। वो माली मुकान उठ खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि ये तो मेरा पाउच है, रात को मेरा बेटा बैंक से निकलवा कर लाया था, उसकी तनख्वाह आई थी। ये पैसे तो मैंने अपनी लॉकर के अंदर रखे हुए थे और रात को मैंने खुद ताला भी लगाया था। तो मेरी मम्मा ने कहा कि ये फिर इन्हीं जिन्नात का काम होगा। उसके बाद मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं चाहूँगी तुम लोगों के पैसे चोरी करके मेरे पास लेकर आओ। तुम लोग मुसलमान हो, ऐसा काम कैसे कर सकते हो कि लोगों के पैसे चोरी करो। सुनने वाले कहेंगे कि ये एक फेक स्टोरी है। एक दफ़ा हम लोगों को ईद पर ईदी मिली थी, चारों बहनों को 1000 के नोट। सुबह हम लोगों के तकियों के नीचे पड़ी हुई थी, हमें नहीं पता था कि वो पैसे कहाँ से आए थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा एबटाबाद में शिफ्ट होने का प्लान था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी और हम लोग घर शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हम इस घर से जाएं। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इस घर को छोड़ा। हम लोग नहीं चाहते थे कि वो जिन्नात हमारे साथ अटैच हो जाएं। तो हम लोगों ने एक मौलवी को बुलाया और उनसे कहा कि हम लोग ही घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं चाहते कि हम जहाँ भी जाएं ये हमारे साथ साथ जाएं। तो वो घर में आए थे तो उन्होंने पूरे घर में दम दरूद किया और फिर मुझे याद है कि मेरी आंखों के सामने कुछ धुआं सा हमारे घर से निकला था। फिर उन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं है, वो आप लोगों के साथ नहीं आएंगे। दानवी, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहा करेंगे। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।